Okay, Assalamualaikum and a very good morning, a very good evening to all of you. Okay, lagi seminggu. Not seminggu kan, berapa hari lagi kita nak sambut Hari Raya. So, kita ambil mood raya dulu. Sebelum you nak beraya, still kena belajar. So, untuk this week, kita akan cover chapter 7, which is food production and sanitation. Enjoy tak lagu raya tadi? Haha, kita tak apa. Kejap lagi, bila dah end slide, Madam akan putarkan lagi sekali lagu raya. Okay? Macam DJ kita. Alright. Okay, so first, chapter 7, which is food production and sanitation. Kalau yang minggu lepas, chapter 6 tu, yang chapter 7 ni it is lebih kepada kesinambungan lah daripada chapter 6. Cuma untuk chapter 7 dia lebih kepada production and sanitation. Okay, so kita tengok dulu dia punya learning objective. So the first one is to explain the main element in receiving and storing perishable and non-perishable item. Okay, kita tengok receiving tu penerimaan, apakah elemen-elemen yang ada dalam penerimaan dan penyimpanan. Perishable tu maksudnya bahan, sebab kita lebih kepada makanan kan. So perishable adalah makanan yang senang rosak, dan non-perishable item tu adalah makanan yang tidak mudah rosak. So kita akan tengok sekejap lagi apa itu makanan yang mudah rosak, apa itu makanan yang tidak mudah rosak. Okay, and next is to describe the key point in food production. So kita akan tengok apakah key point yang penting elemen utama dalam food production lah. Okay, and then yang ketiga ialah kita akan tengok various type of food poisoning. Okay, food poisoning pun banyak jenis ya. Food poisoning tu maksudnya keracunan makanan, banyak jenis ya, and how to avoid them, dan macam mana kita nak elak. Okay, ni penting ya, penting sebab you adalah hospitality student. So bila you hospitality student, you berinteraksi ataupun menyediakan makanan dan you berinteraksi dengan human, okay, dengan manusia, dengan guest. So benda-benda ni you kena tahu sebab you kena, kalau boleh kita kena elak. Okay, kena elak. Okay, dan last sekali untuk learning objective ni adalah to develop and maintain a food protection system. Apa kita dah, sebab awak dah tahu food production, sanitation, dan untuk memastikan continuous, kita kena ada protection system, sistem protection, okay, pertahanan. Alright. So kita pergi yang pertama sekali ialah receiving. Okay, so class, what is receiving? Anyone? Ya, madam tahu, you tak boleh nak jawab sebab madam tak nampak you guys jawab kan. Perhaps mungkin ada daripada you tengah tidur. Okay. So what is receiving? Receiving ialah penerimaan. Okay, penerimaan bahan-bahan mentah lah, bahan mentah, bahan makanan. So benda-benda yang kita kena tahu ialah it is critically important. Ini tengok kat sini. It is critically important that a copy of order be available for receiver. So bila you duduk pada bahagian, katakanlah you bekerja, okay, you ataupun your chef ataupun you sendiri yang berada pada bahagian penerimaan bahan makanan, bahan-bahan makanan lah kan, make sure you kena ada kopi salinan order list, salinan you yang checklist bahan-bahan yang you order. Okay, you kena ada, so that you tak akan lupa. No item was forgotten. Okay, takkan ada item yang you akan tertinggal ke apa je. Okay, sebab you ada kopi. Okay, next is it is important to have a member of management to check in ataupun sign in all deliveries. Okay, yang ni biasanya tugas pekerja bahagian receiving. Kalau dekat hotel ada, dan begitu juga dekat restoran. Okay, katakanlah you buka restoran kecil, maknanya you sendiri yang buka. It is by your own.
Okay, you are the owner and you need to do the receiving. But kalau kata kita dari segi hotel yang besar, dia ada officer dia. Okay, dan bila you receive things, after you sign in, before you sign in all deliveries lah, you should check dia punya quantity, tengok cukup ke tak dari segi size, size, berat dia, number dan juga quality. Ini sama macam chapter C hari tu kan, last week yang Meda bagi tahu sebelum you nak sebelum you nak order barang, you kena check for this kind of thing. Okay, and next is few restaurant have the time to check all the item. Okay, kadang-kadang ada masa you kena check semua jenis item yang you receive. Dia akan tengok higher cost item. Okay, kena tengok juga higher cost item, knowing that their system will show if there is a shortage of item. Ini sama je lah. Maksudnya kadang sesetengah restoran owner dia akan check mungkin ada item yang higher cost. Maksudnya you order, kat sini contoh, you order harga dia sebenarnya murah. Katakan you order ayam, harga yang you nak ayam tu adalah RM5.99 sekilo. Tapi apa yang you receive ialah ayam itu dengan saiz yang sama tapi harga yang berbeza. You dapat RM7. So you kena bagi tahu lah dekat supplier tu, you have to reject it. Okay, ataupun dekat sini there is a shortage. You ayam lagi contoh, you order ayam you nak 100 ekor, tapi yang sampai dekat you hanyalah 80 ekor. So you dah shortage. Over there is a shortage. So you have to inform the supplier, which is you didn't get enough chicken. Okay, macam tu je. Ni macam ni restaurant that have purchase order. Okay, purchase order maksudnya order tadilah list order specifications often made up with the help of the supplier. Okay, yang ni lagi senang. Kalau kata you buka restoran nanti one day, make sure you buat purchase order specification. Maksudnya kat sini you order list, you buat specification. Katakanlah you nak butter, you nak order butter, and then you describe dekat situ berapa gram. 200, let's say 250 gram butter yang berat dia 250 gram. What kind of brand? Katakanlah you nak Anchor butter, ataupun you nak pakai Lord Park ke, you nak pakai margarine ke, Buttercup ke, what else, you specific terus, so that supplier terus cari untuk you, senang. Okay, so kata you nak order lagi, dia just refer je lah to your previous order. Okay, and then next is some useful industry tip for receiving. Okay, tips untuk industri. Okay, industri tu macam you lah kalau you nak buka restoran ke ataupun hotel. So first of all, you need to keep the receiving area clean and tidy. Jangan kotor. Tempat you receive barang must be clean. Sebab you must remember that once you receive everything, the thing that you are receive is, most of them is food. Okay, so you have to be careful. Sebab food is easy to contamination, easy kena pencemaran. So make sure you need to keep, daripada awal-awal lagi you kena tempat yang paling awal sebelum you masak, you kena make sure tempat penerimaan barang tu dulu yang bersih. Okay, and next is check for product freshness. Use your eyes, nose and mouth is necessary. Okay, maksudnya macam ni. Once you receive your product, okay, katakanlah kita cakap topik ayam lah, tak payah pergi benda lain lah. You beli ayam, you cakap nak ayam frozen, tapi yang sampai dekat you ialah ayam tu tak frozen, ayam tu pada suhu bilik. So dia dah hijau. So you tengok, kalau you nampak macam hijau-hijau ke, you nampak lembik, dia punya skin tu macam
berlendir ke ataupun you hidup, bau dia busuk, and then you jangan receive. You kena bagi balik dekat supplier. Mouth ni maksudnya untuk sesuatu benda yang you boleh rasa lah. Okay, contoh-contoh macam herba-herba ke. Jangan kau pergi rasa ayam mentah pula. Okay, ayam mentah. Kau ni cari nahas namanya. Alright. Okay, next is maintain an accurate weighing scale. Ni samalah. Maksudnya timbangan. You setiap item yang you receive, you kena timbang. Okay. Bukan main agak-agak timbang kati. Ni memang betul-betul kena timbang. Kalau kata you order 1 kilo, 1 kilo lah. You barang tu sampai, you terus kena order. Letak atas penimbang, make sure dia cukup 1 kilo. Tak boleh kurang 100 gram. Kalau 100 gram pun you kena claim balik dengan supplier. Okay. And next is schedule your deliveries to allow adequate time for inspection and receiving. Okay, yang ni you kena rancang perjalanan penerimaan bahan makanan. Okay, katakanlah you bahan macam mana. Okay, mungkin you nak pada waktu pagi, you nak sayur yang sampai dulu sebab you nak keep the freshness, right? So, if you want to keep the freshness, so you ask the supplier to send you a vegetable in the morning. Okay, in the morning. So, and then tengah hari sikit. Okay, dah pagi tu mungkin sayur dan ayam, kata kita bahan yang sedang rosak. Tengah hari sikit, bahan-bahan yang can, jenis-jenis yang bertin, beras ke, susu ke, tak kisahlah kan, whatever, yang bertin ke, telur, yang benda yang susah rosak sikit, during lunch, waktu tengah hari, peak hour, macam tu. Okay, and then check the temperature. Yang ni sama macam yang ni, freshness. If you ask for a frozen chicken, so you need to make sure that you receive a frozen chicken, not at the room temperature. Okay, so if the frozen item are still frozen, you kena make sure it is frozen. Ataupun item should be chill, chill. Okay, kalau yang sejuk, kena sejuk. Okay, next is once delivery is received, it must be date, label and stock. Okay, ini penting. Once you dah dapat semua item you, make sure you date, label. Macam mana you nak date? Ambil je marker. As simple as you ambil permanent marker kan. You tulis dekat selotip. Tulis je lah kata date hari ni you receive. Katakanlah you receive 5/5 tahun 2020. So you tampal dekat each item of your product. Okay, each item dekat punya food tu you label. Kenapa? Benda ni sangat penting. Sebab you nak tahu yang mana you receive dulu, you akan guna dulu, dan yang mana you akan guna kemudian. Okay, kita akan tengok nanti. And then you need to make sure that store in a proper place. Okay, kalau kata ayam kena duduk dalam freezer, letak dia dalam freezer. Sayur duduk dalam chiller. Benda-benda yang penting mungkin dalam store, macam tu. Okay, jangan letak dalam satu store, everything is there. Sayur pun kau letak kat situ, bawang kau letak kat situ, susu pun kau letak kat situ. Okay, itu adalah cara penyimpanan yang salah. That is the wrong way of storing. Okay, alright, baru kita masuk part storage. Okay, for a storage, tadi Madam dah mention dah sebenarnya. What is storage? Okay, storage is actually part of the food production system to store food. Bahasa mudah dia kita storage kan, penyimpanan. Biasanya kita guna untuk simpan makanan ataupun supplies lain, so that they fit into a overall system. Kat sini storage arrange for, okay, kat sini kenapa pentingnya, okay, ayat mudah dia. What is important to have a storage? First is to easy receiving. Okay, once you receive your item, you dah ada bahan-bahan makanan, you dah ada food item, but you need is storage. You kena ada tempat penyimpanan. Okay, dah receive dan tempat penyimpanan. Okay, dan ni easy to issuing. You nak tahu yang mana
apa tu, issuing yang mana satu keluar dulu, yang mana perlu, yang mana tak perlu. Okay, and then easy inventory control, maksudnya you nak buat inventory, senarai barang-barang. Okay, katakanlah at the end of the month, bahan apa yang ada lagi, bahan apa yang tak ada lagi. So you nak tahu, you tengok je dalam storage. Kalau you tak ada store, tak ada ruang penyimpanan, susah you nak buat kesemua ni, especially this one. Nanti you pening. By the end of the month lah kata kan, you pening, you tak tahu nak tengok dekat mana, sebab semua you letak dekat satu tempat. So kalau you ada ruangan yang betul, senanglah you nak control. Okay, yang ni sama macam Madam bagi tahu, in the dry goods storeroom. So dalam storeroom yang kering, kering, tempat kering, mestilah kita letak can, pack or bag of dry food, okay, in a dry goods storage. And next is the most used food are stored closest to the door, the least used food in the less accessible corner and shelf. Okay, yang ni pula dia kata, kalau boleh, benda yang you selalu guna, you frequently use, you letakkan sedekat mungkin dengan pintu. Bukan letak depan pintu, maksudnya dekat dengan pintu masuk bilik store you. Senang you nak ambil lah, maksudnya kat sini kan. And then benda yang jarang you guna, letak dekat hujung-hujung, ke sikit buju-buju ataupun atas-atas rak yang tinggi sikit. Macam tu maksud dia. Okay, and then as food are received, they are stored at the back of shelf. The older item move forward to be used first. Ni dia ada konsep, sebenarnya ada dekat next slide, tapi tak apa, dia mention dulu supaya you faham untuk baru konsep dia. Bila food receive, maksudnya once you receive your food, they are stored at the back of shelf. The older item move forward to be used first. Okay, contoh dia macam ni. Katakanlah, let's say you buy a can of milk. Okay, you beli satu can kan, takkan satu je, a bag lah, satu kotak susu. Okay, so the date was labeled, apa dia punya expired date ataupun not expired date, the date was labeled on let's say 5 hari bulan 5. Okay, so 5 hari bulan 5 you letak dekat belakang. Once, okay, next week you 5 bulan 5, katakanlah you order lagi pada 24 hari bulan 5 susu yang sama. So what you need to do is add susu yang bertarikh, bukan expired date tau. Bukan you tengok expired date dia, tapi tengok dia punya bila you receive. Sebab tu kita penting tadi you kena date dan label. 5 hari bulan 5 tu kena bawa ke depan. Dan yang tarikh 24 hari bulan 5 you kena letak dekat belakang. Okay, remember, bukan expired date dia, tapi receiving date. Okay, that is, kita panggil dia sebagai konsep yang Medes mention tadi itu, kita panggil dia FIFO. First in, first out. Maksudnya first in, 5, kata 5 hari bulan 5, you first in, you masukkan dia kat dalam, maksudnya letak dekat rak belakang kan. And then, by the time of second susu tu datang pada 24 bulan 5, you keluarkan dulu yang 5 hari bulan 5. Okay, first in, first out macam ni lah. Kalau kat rumah you pun, okay, let's say lah kat rumah you pun, mak you beli susu, kata minggu ni beli susu, dia lupa. Lepas tu dia beli lagi susu tu minggu seterusnya. Sedangkan susu tu dah ada. So, mak you cakap, guna dulu susu yang lama tu. Guna dulu susu yang mak beli hari tu. Baru guna yang ni. Macam tu lah konsep dia. Okay? Faham tak? Right. Okay, next is kita tengok storage system. Sistem penyimpanan. Okay, tak payah terang lah. Sebab tadi Media dah mention dah. What is, yang ni, especially this one, FIFO.
Okay, FIFO yang tadilah. Yang mana masuk ikut tarikh you receive. First in, first out. Okay, what is the difference between FIFO and LIFO? Okay, LIFO adalah last in, first out. Okay, however, commonly, LIFO are not commonly used. It is not commonly used by the owner, by the hotel, by a restaurant. LIFO biasanya ramai kita mostly guna FIFO. Why we are not using, most of the restaurant owner are not using LIFO? Sebab last in first out. Sedangkan macam ni lah yang tadi, barang yang you masuk dulu kan, yang masuk you dah beli minggu ni, so minggu depan dia keluar dulu. Okay, yang ni bahan yang you beli minggu ni, tapi minggu depan dah minggu ni, maksudnya you beli minggu ni, dia kena keluar dulu. Bukan yang minggu lepas punya, tapi yang minggu ni keluar dulu. So if that happen, yang all item yang you dah beli lama tu, dia akan terabai. So at the end, mungkin dia akan menyebabkan expired date. Sampai you tak ingat sebenarnya dah expired. Okay, so itulah maksud last in, first out. Maksudnya, okay, madam ulang lagi sekali Last in, first out ni, it is like you buy the item for this week and you keep. And then you buy the item for the next week and then you keep. But what happen is, you take the first item for this week out dulu, bukan yang lama tu. Okay, tu yang bila nanti lama-lama dia akan jadi expired lah, right? Okay, next is, so in order to maximize the shelf life, okay, shelf life ni maksudnya jangka hayat produk tu, it is important to store all item at the correct temperature. So untuk memastikan jangka hayat produk tu tahan lama, you kena simpan dia dekat correct temperature. Kalau ayam, dia sama je juga sebenarnya. Ayam suhu freezer negatif, sejuk beku, maksudnya negatif 0 kan, negatif 0. So you make sure kena negatif 0 lah. Tak boleh berada pada chiller biasa, tak boleh ada pada suhu bilik, nanti dia rosak. And then next is, manager should be present at delivery times. See everything is properly stored. Yang ni tugas manager lah. You need to make sure that anak-anak buah you buat kerja. So by the time barang sampai, you kena tengok juga everything must be properly stored. Okay, next is in order to safeguard against theft, okay, untuk mengelakkan kecurian. Jadi kalau you berkemampuan ini cakap pasal you berkemampuan, restaurant owner boleh trade belanja your kitchen staff by paying them a good salary. Okay, macam you tak nak lah, maksudnya bagi staff you curi barang-barang mahal, bahan makanan you. So apa yang you perlu buat ialah you paying them a good salary, bagi gaji yang bagus, feeding them, bukan bagi makan. Maksudnya bagi makan lah, bagi makan free kan, bagi makan lunch ataupun pada waktu makan lah. Sekurang-kurangnya lunch pun tak apa dah. Okay, and then providing a good working environment, dan make sure you punya working environment tu happy. You tidak, maksudnya you sendirilah, this is your own personal. You bukan lebih kepada bos, tapi lebih kepada rakan-rakan pada mereka. Okay,